शेखुपुरा की टीम्स ने जाली मशरूबात के ऊपर एक शानदार किस्म की जो है वो कार्रवाई की। हमने इस तरह के 4 बड़े नेटवर्क्स जो है वो उनको पकड़ा। 60,000 लीटर के करीब जो है वो जाली मशरूबात जिनके अंदर जूसेस भी शामिल हैं उनको हमने मौके पर तलब किया और FIRs का जो है वो इंदराज करवाया। पंजाब फूड अथॉरिटी लाहौर ने रावी, वाघा और अजीज़ भट्टी टाउन के एरियाज़ के अंदर जाली मशरूबात की फैक्ट्रियों को 1 मिनट को भी स्लैक नहीं होने दिया। जैसे ही बकरा ईद गुजरी तो अलाइशों और चर्बी को पिघला के उससे जो है वो घी और ऑयल जो है वो तैयार कर रहे थे। मिनिमम जो है वो 50,000 लीटर के करीब चर्बी से तैयार किया गया घी 100 फैक्ट्रीज के नाम पे इसको तैयार किया गया, लेकिन वो कहीं ना कहीं से जो है वो पिलफरेट होता हुआ फूड चेन के अंदर शामिल होना था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाका मेज़बान वहीद गुज्जर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं GTV डिजिटल। नाज़रीन, पंजाब फूड अथॉरिटी की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जो हैं मुज़र सेहत का कारोबार करने वालों के ख़िलाफ़ जारी हैं। इसी वाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर लाहौर ऑपरेशन पंजाब फूड अथॉरिटी डॉक्टर कासिम रज़ा साहब। इनसे हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस हद तक जो है कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर भी और मुख्तलिफ़ जो यहाँ पर मुझे सेहत यूनिट्स काम कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ मज़ीद पंजाब फूड अथॉरिटी आगे क्या करने जा रही है। सर बताइएगा कि बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ ये गुज़श्ता ईद के बाद हम देख रहे हैं, पहले भी हो रही थी, इसमें कोई शक नहीं है। ईद के बाद बहुत बड़ी ये 2-3 कार्रवाइयाँ जो हैं सामने, जिस पर मैंने ये ज़रूरी समझा कि आपसे गुफ्तगू की जाए और ये जानने की कोशिश की जाए कि किस तरह से कार्रवाई जो है अमल में लाई गई। शेखुपुरा में एक बड़ा जूस यूनिट था जहाँ पर आपने बड़ी कार्रवाई की, उस वाले से बताइएगा। दूसरा, मोहनल वाल में जो अलाइशों से तैयार आयल कर रहे थे लोग, उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की थी, इस वाले से बताइएगा, फिर मज़ीद आगे भी बात करेंगे सर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे जैसे मौसम तब्दील हुआ है उसके साथ साथ ये मिलावट माफिया जो है वो सरगर्म अमल हुआ है और इसमें जो है वो जूसेस और जो जाली मशरूबात हैं उनकी बहुतात जो है वो हमारे रेडार के ऊपर थी। हमारे पास इतलात थी कि गैर रजिस्टर्ड और मुज़र सेहत मशरूबात जो है वो मार्केट के अंदर शामिल हो रहे हैं। इस ज़िमन में डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स को हमने जो है वो अंडर सर्विलेंस रखा और हमारा जो विजिलेंस स्टाफ है उसको हमने जो है वो एक्टिव किया। और जब से सैयद मूसा रज़ा साहब ने बतौर डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी पंजाब चार्ज लिया है तो उन्होंने ये क्लियर नैरेटिव जो है वो सबके सामने रखा कि डिपार्टमेंट की जो इंटेग्रिटी है और डेटरेंस है उसके लिए जो है वो कोई भी किसी किस्म की कसर जो है वो उठा के नहीं रखनी। तो इस ज़िमन में हमने अपने तमाम विंग्स को फ़ाल किया। शेखुपुरा की बात करें तो शेखुपुरा की टीम्स ने बहुत अच्छे अंदाज में, ऐसा अंदाज में जो है वो जाली पल्प और दीगर जो है वो अज़ा से जाली मशरूबात के ऊपर एक शानदार किस्म की जो है वो कार्रवाई की। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि पंजाब फूड अथॉरिटी लाहौर ने स्पेशली रावी, वाघा और अजीज़ भट्टी टाउन के एरियाज़ के अंदर जाली मशरूबात की फैक्ट्रियों को हज वाले दिन से लेके ऑनवर्ड जो है वो बिल्कुल किसी किस्म की जो है वो 1 मिनट को भी स्लैक नहीं होने दिया और हमने इस तरह के 4 बड़े नेटवर्क्स जो है वो उनको पकड़ा और 60,000 लीटर के करीब जो है वो जाली मशरूबात जिनके अंदर जूसेस भी शामिल हैं उनको हमने मौके पर तलब किया और FIRs का जो है वो इंदराज करवाया। इस ज़िमन में मैं मज़ीद ऐड करता चलूँ कि जो जाली जूसेस हैं मिलते जुलते नामों के साथ, मिलते जुलते डिज़ाइंस के साथ और ऐसे मशरूबात जिनके अंदर मसनूई मिठास का इस्तेमाल किया जाता है ताकि प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज़ किया जा सके, इनके ऊपर भी पंजाब फूड अथॉरिटी का जो सर्विलेंस है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इस टाइम पे जो है वो बहुत ज़ोर शोर से जारी है। इसमें हमने सुंदर इंडस्ट्रियल स्ट्रीट के एरियाज़ के अंदर तकरीबन 6 लाख जो उसके पैकेट्स बनते हैं उनको जो है वो हमने रिस्ट्रिक्ट किया और 12,000 के करीब जो पेट्स हैं जूस के, जिसमें डिफरेंट ब्रांड शामिल थे मिलते जुलते नामों के साथ, उनके बहके सरकार हमने जब्त किया और 12 के करीब ऐसे यूनिट्स थे जिनकी हमने प्रोडक्शन अभी तहाल इस वक्त तक जो है वो बंद कर रखी हुई है। तो जहाँ तक मोलन वाल की बात है तो जैसे ही बकरा ईद गुजरी तो उसमें ऐसे अनासर जो अलाइशों और चर्बी को पिघला के उससे जो है वो घी और ऑयल जो है वो तैयार कर रहे थे, जिसमें वाज़े तौर पे तो ये तासुर दिया जा रहा था कि ये 100 फैक्ट्रीज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल होगी। उनके ऊपर हमने जो है वो ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की
اور اب تک کی جو ہماری ہے سندر کا ایریا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس عزیز بھٹی ٹاؤن ہے، واگا کا ایریا ہے، مولن وال ہے، اور اسپیشلی رائیونڈ کا ایریا ہے، اس کو ہم نے خاص فوکس میں رکھا، اور 12 کے قریب ہم نے جو ہے وہ ایف آئی آرز کا اب تک جو ہے وہ تحرک کیا ہے، اور منیمم جو ہے وہ 50,000 لیٹر کے قریب ایسا آئل اور چربی سے تیار کیا گیا گھی، جس نے اپیرنٹلی تو 100 فیکٹریز کے نام پہ اس کو تیار کیا گیا، لیکن وہ کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ پلفریٹ ہوتا ہوا فوڈ چین کے اندر شامل ہونا تھا، اس کو ہم نے موقع پر جو ہے وہ ڈسکارڈ کیا ہے، ان علائشوں کو ہم نے تلف کیا ہے، جو کہ یقینی طور پہ انسانی صحت کے لیے جو ہے وہ ناقابل استعمال اور موزوں نہیں ہے۔ مجھے بتائیں کہ یہ کافی زیادہ ہمیں بھی لوگ پوچھتے ہیں اور آپ پر بھی کچھ لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ کیا پنجاب فوڈ اتھارٹی یہ چھوٹے کاروبار، حالانکہ یہ چھوٹے کاروبار تو نہیں تھے جو جن یونٹس کی آپ نے بات کی، بڑے بڑے مارٹ جو ہیں، بڑے بڑے سٹور جو ہیں، کیا ان کے خلاف بھی پنجاب فوڈ اتھارٹی کارروائیاں کرتی ہے یا کوئی حال ہی میں کوئی کارروائی کی وہ ہم سے شیئر کریں گے آپ؟ جی بالکل، اس میں دیکھیں لاہور کے جہاں پہ مضافات کی آپ بات کر رہے ہیں، وہاں پہ چھپ کے ملاوٹ مافیا عناصر کیونکہ یہ موو کرتے رہتے ہیں، انہیں اس چیز کا ادراک ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ 2 نمبری کا کام کر رہے ہیں، ملاوٹ کا کام کر رہے ہیں، تو یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ شفٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ مضافات کی بات ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ جو شہر کے پوش علاقے ہیں اور جو ایڈوانسڈ ایریاز ہیں، وہاں پہ جتنے بڑے میگا مارٹس ہیں، بڑے سٹورز ہیں، بڑی فوڈ چینز ہیں، وہ بھی پنجاب فوڈ اتھارٹی کے سرولنس کے اندر جو ریڈار کے اوپر ہوتی ہیں۔ اسی ضمن میں ہم نے ابھی گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر لاہور کے معروف علاقے میں، جس کے اندر گلبرگ شامل ہے، ایم ایم عالم روڈ شامل ہے، وہاں پر ہم نے معروف جو ہمارے میگا سٹورز ہیں ان کی بھی ہم نے جو ہے وہ تھارو انسپیکشنز کی ہیں۔ وہاں پہ نہ صرف ہمیں ہائیجین کے سویر ایشوز ملے، اس کے ساتھ ساتھ انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ کے اتنے زیادہ ایشوز تھے کہ وہاں پہ جو سیفٹی کنسرنز ہیں فوڈ کے حوالے سے وہ یقینی طور پہ ماسک ہو رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وہاں سے ایکسپائری کی جو ہے وہ شکایات ملیں، اور جب پنجاب فوڈ اتھارٹی نے اس کی سرولنس کی، تھارو انسپیکشنز کی، تو وہاں پہ بلک کے اندر جو ہے وہ ہمیں ایکسپائری ملی، جس میں گوشت شامل تھا، بیکری آئٹمز شامل۔ آپ بڑے مارٹ کی بات کر رہے ہیں؟ جی، میں لاہور کے پوش علاقوں کے معروف مارٹس کی بات کر رہا ہوں، جہاں پر منتھلی کم از کم 10 لاکھ لوگ ایک سٹور کو وزٹ کرتے ہیں، اور ان کا شہر میں بہت اچھا جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہے۔ تو میں عوام الناس سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ خدارہ ایسے لوگ جو رہائشی علاقوں کے اندر چھپ کے کام کرتے ہیں یا دیہی علاقوں میں مضافات میں کام کرتے ہیں، ان کی جو ہے وہ اطلاع 1223 کے اوپر دیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی گورنمنٹ آف پنجاب کے وی این کے اکارڈنگلی انشاءاللہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے لیے اپنی کوئی بھی کسر جو ہے وہ باقی نہیں بچا کے دیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، گفتگو سنی ڈپٹی ڈائریکٹر لاہور قاسم رضا صاحب کی۔ آپ نے سنا کہ کس طرح سے جو ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی مضر صحت کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں جو وہ جاری رکھی ہوئی ہیں۔ پنجاب میں کاروبار کرنا ہے تو پنجاب فوڈ اتھارٹی کے جو قوانین ہیں فوڈ کے، اس کے تحت ہی کیا جا سکتا ہے، وگرنہ پنجاب فوڈ اتھارٹی اسی طرح سے اپنی کارروائیوں کو جاری رکھے گی۔ اب تک کے لیے اتنے ہی۔ اپنے میزبان وحید گجر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔